Jeg står altså stadig op ved første salen her, eller ved stueetagen, skulle jeg måske sige. Og drengene får så sådan noget heroppe fra. So guys, I will feed these 4 individuals that we have right here, with the beautiful red tails. So these guys are just short of 2 meters, maybe a meter and a half, and they can grow up to